नमस्कार दर्शक बंधु उर्मी एंटरटेनमेंट पवित्र पाला आगणा को मु प्रियंका आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। प्राचीन सांस्कृतिक कार्यक्रम ओडिया पाला आमर ए कस्तूरी कार्यक्रम परिषदर युव गायक श्रीजुक्त प्रफुल्ल चंद्र सामंतराय मंचासीन हेले आजा सर्वोपरि चोर टिके टिके झाड़ा जीव प्रभु भोग लगी हम श्रीणी घंट हम हांडीटा मेटे दब रे मला बेले मो स्त्री आगे गोबर पानी पके जय सत्यनारायण गुरु अंतर्यामी जय सत्य नारायण मंडा भी खाई गोल 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 आइसा पिठा पाटी की भलो अधिक खाइला थिपी खलो
विश्वचिंतामणि सत्य नारायण विद्यारथे सर्वे बोलानंद एक बार हरि हरि कंठ निवासिनी उत्कल भारती बाघवादिनी माँ शारदा विद्यारथे माँ रामचंदी देवी विद्यारथे ग्रामर ग्राम देवती विद्यारथे सर्वे बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल चिन्मय सचितानंद विग्रह प्रभु परात्पर चिंतामणि सत्य शिव सुंदर गोपी मनचोर पंचात्माधारी परम पुरुष सत्य नारायण महाप्रभु सर्वस्मिताणी देश दशरथ छाई ग्रामर ये अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता मानकर सकल रिष्ट खंडन करी चला पथ कुसुमित करंतु सर्वे बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल आहुरी एक बार हरि भगवती भद्रा सुरादुर्गा पर्वतगा चंडिका लिखाबाड़ा कमला मलासती सातिकाती विजयना रूपावत्या सतीश्वरी भवानी भव मोहिनी रुद्राणी ब्राह्मणी विमा सदानंद विधायिनी मंगले मंगलहती विश्वमाता हरदिया गिरिराज सुता गौरी गिरिकंदर वासिनी विश्वारी सदननी विश्वपाल नटानी मंदारुव रंदावलो ब्रह्मार भाविनी महारात्रि 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 तरारुणा भाटो हाथ निकटी गरसर्ग रमादिनी कराळम जराकाली कलारात्रि कलावती सरस्वती महामाई विजय कमल लुत्तनी मम कण्ठे सदावर्ष वाक्य देवी नमस्तुते हरि हे गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्करे तो धा
ଅକରତ ଏବଂ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ। ଧରିତ୍ରୀ ଆକାଶ ବନ୍ଦେ ପାତାଳେ ବାସୁକି ଦଦା। মাধব বন্দে তম বন্দে সচরা। কলা শৈল কলা কর কমলা বর শ্রীবলা নুজ চকা ডোলা। দক্ষিণ কে বাউড়া প্রেম হরিণ ভোলা। দক্ষিণ কে বাউড়া প্রেম হরিণ ভোলা। ছড়ায়ে আরিয়া আরিয়া দিছে দিল গ্রাহ কমলা সন বকা দলা। কলা কুমোর চক্র কেবে হইব মন্ত্র বলা। কুমোর চক্র কেবে হইব মন্ত্র প্রজাপা আরিয়া আরিয়া জীব বড়া বড়া লেখিলে বলগা চাড়ুরু চূর্ণ করণ সভুব। না ফুত স্কুর্তে না কর্তারি কংস বংশ প্রসন্ন পরশব ক্লেশীন ক্লেশকারা। দুঃশাসন মান দর্প প্রবଳ কুবଳୟା ପୀଡ଼ ପୀଡ଼ା ପ୍ରଗଳ କ୍ରୀଡ଼ା
ମାନେ ସବୁ ବସ୍ତା ହେଇକି ପଡ। ତୁ କଣ କରିବୁ ରେ? ମୁଁ ଚୁଟି ବାନ୍ଧିକି ନଈରେ ଖସେଇବି। ଆଉ ଆମେ ତ ଝଟ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା। ଅଦୃଷ୍ଟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଅଶରଣ ଶରଣ ଅଗତିର ଗତି ଚିର ଚିନ୍ମୟ ସୁନ୍ଦର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ଅନାଥ କୋଟି ପ୍रणिपात କରି ସାରିଲା ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସମବେତ ମମାରାଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭଗବତ ଆଶ୍ରିତ ଭଗବତ ବୃନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନୀ ହଁ ହଁ ହଁ। ସୁଧାତରଣୀଶିଳା ଜାଗୃତିମତୀ ମୋର ମା ମାନ କର୍ମଠା ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ ମୟା ସମ୍ପ୍ରତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନମସ୍କ୍ରିୟତେ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗୁରୁମୁଡୁ ବାଇ ଗୁରୁମୁଡୁ। ପାଟି କଲ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଅଦ୍ୟ ଗ୍ରାମ ବେଶ ये जगतसिंहपुर जिला ଆଜ୍ଞା गेलापुर ग्रामवासी मान द्वारा आयोजित होता ଆଜ୍ଞା। ये सांबस्तरिक ବେଶ प्रतिद्वंदिता पाला ହଁ ହଁ। जहाँ आम कहे बाद पाला ନାଇଁ ବାଦ ବାଲା र ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ରେ। ଯାହା ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତବକ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଆମ ମାନଙ୍କର ନାଇଟି ସୁଅ। ସୁଅରେ ପଡ଼ିଗଲା ଭାସିଯିବୁ ରେ। ର ଗହଳି କରନା ସେ ମାଉଥ ଫୋନ ଟା ମୁହଁରେ ଦେନା ନା ନା ये द्वितीय पर्याय कथा बुह ବେଶ आमर पाणी भाईना ହଁ ହଁ। महाभारत विषय सुंदर आलोचना आपण मान निकट कर दे गली ନିକ ନିକ। नाई कि बापा ये तो महाभारत कथा ହଁ 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 ହଁ। गांधारी गुआड़े 100टा पुओ जन्म कले आउ सेथिरे गोटे झियो थला 101 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। काई को पुराण लिखा है मु तो जानिनी କଣ धृतराष्ट्रंकर गांधारींकर कोन 101 संतान व्यास लिखिचंती संस्कृत महाभारत रे ବେଶ ना ओडिया महाभारत शरण दास सूत्र मनि शरण लिखिचंती ନାଇଁ संस्कृत महाभारत रे व्यास कहिचंती गांधारींकर होची 98 पुओ 98 पुओ भीतर गोटे झियो जा ना होची दुसिला ताकू मिसेला हला 99 ताने 100 हेले केमिति ना सेथिरे गोटे दासी पुत्र अछि ता ना होची दुर्जय ताकू मिसेला जाई के हबो 100 आ भाई ना हमर कहि दे कि गले बोले ना 101 संतान द्रुपासा कहिले बोले 100टा माटी हांडी रे घिओ रखी था अच्छा अच्छा अच्छा। ओ ओ र महाभारत रे बेलाल सेना युद्ध करिछि आज्ञा आज्ञा मौसा जो महाभारत युद्ध हला बेश मु टिके सुनुथली आसिला बेले हम तो स्कूल टिके सुना जाउनी महाभारत रे बेलाल सेना युद्ध करिछि आ तांकर एते टेबुलु टेबुल ना बेंच हां आ ताले युद्ध कोन चली थला ढेई महाभारत युद्ध रे बेलाल सेना युद्ध कला हां तमे जानी पारो ना हो बागटा खाली तू चाकू ये रांधी जानो ना हो सेउला माछकू बंगाई दाउछ अच्छा माथेरे सिना आलूटे पकेले स्वाद लागियो आज्ञा आज्ञा ए जते मा माने बसिछ हेलो मा ओ जते घरे माछ रांधुछ हां सेतरे साग पकेले भलो ना माछ आलू पकेले भलो ଶାଗ ପକେଇଲେ ଭଲ। कोन पकेक रांधिबो ଶାଗ ए रह ଶାଗ पकेइले छिंचड़ा हबो। तते किए पचारुछ अरे माछरे सिना आलू गोटे पकेले ता टेस्ट ता बाहरे अच्छा आउ तमे यदि माछरे साग पकेइबो को हबो कहिलो
ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବେଲାଳ ସେନ ମହାଭାରତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଇଏ ଯୁଦ୍ଧର ପୂର୍ବ ଦିନର ଘଟଣା। ରାତ୍ରର ତୃତୀୟ ପ୍ରହର, ରାତ୍ରର ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ ସେଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୌରବ ମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ କଳନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରିକି ଗଲେ। ବୁଝି ହଉଛି ନା ବୁଝି ହଉନି? ହୋ ହାଲାରେ ପାଲା ନାହିଁ, ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ଓ ପାଠଟା ଅଛି ଆମର ଅଖଣ୍ଡ କଟକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ନା ଆଉ କଣ ତମ କେଉଁଝରରେ ଅଛି? ତମ କେଉଁଝରରେ ଆମେ ମାନିବୁ ଭଲ ଶାଳ କାଠ ଅଛି ନାଇଁ କି? ପାଠ ସିଆଡେ ନାଇଁ, ତମେ ପାଠ ଆମଠୁ ନବ। ନୟନେ ନାଚିଲା ନବେରା ରାତ୍ରର ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ଲୋମା, ରାତ୍ରର ତୃତୀୟ ପ୍ରହରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କୌରବ ମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ କଳନା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଇଏ ସୈନ୍ୟ କଳନା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିଛି, ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ତା ଶରଟାକୁ ଘଷୁଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ହେ ପୁଅ କିଏ ନନା ଏଇଠି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆରେ ତୁ କଣ କରୁଛୁ କହିଲେ ଏଠି? ତମେ ଦେଖିପାରୁନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି। ଓ ତ ଶରଟା ତୁ ଘଷୁଛୁ? ହଁ। ଆରେ ବାପା, ଓ ତୁ ତ ଗୋଟିଏ ପଟ ଘଷିକି ତାକୁ ପତଳା କରି ସାଇଲୁ, ତା 2 ପଟ ଧାର କଲେ ସେଟା ହବ। ଏଇ ପାଖ ଗତିର ମୁନ କଲେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧ ନିମିଷକେ ଶେଷ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି 2 ପାଖ ମୁନ କରିବି, 2 ପାଖ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଢିଙ୍କି କାଠ ବେଲିକି ଭାବୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟ ଶରଟା ଘଷୁଛୁ, ତୁ କହୁଛୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ନିମିଷକେ ଶେଷ କରିଦେବୁ। ଆରେ ତୋ ବାପା କିଏ? ମୋ ବାପା କିଏ ଶୁଣିବା? ମୋ ବାପା କିଏ ତୋ ବାପା? ବିଲାଳ ସେନ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କହିଲା ବୀର ବୃକୋଦର ହଉଛି ମୋ ପିଅର ମୋ ବାପା। ମୋ ବାପା ନା ହଉଛି ବୃକୋଦର। ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ତାରିବି, କୌରବ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବି। ମୋ ମାମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ କଳନା କଣ କରିଛନ୍ତି, ମାତୁଳ କେଶବ ମୋ ମାମୁଁ କୃଷ୍ଣ, ମୋ ମାମୁଁ କୃଷ୍ଣ କଳନା କରିଛନ୍ତି
18 दिन कुआडे महाभारत युद्ध करिवे मात्र गोटे निमेष के महाभारत युद्ध शेष करिवे ये कथा किए कहला बेलाल सेन कृष्ण को कहला आज्ञा मोस्ता बुझी होत ना बुझी हो रजौटे बुझी न पारियो मते पचारि आज्ञा मु तो पचारिबे आउ तू के रे मु प्रेसिडेंट अच्छा तू जो निमिष के युद्ध शेष करिबो बोली भाबुछ हाँ मोर काई विश्वास हो विश्वास होनी ना अच्छा कौन कले विश्वास करबा तते गोटे परीक्षा दबाकू पड़ियो अच्छा मु ठिया हाइछि तबे करो जदि तू परीक्षा रे पास कलु हाँ ताले मु जानिबी तू जो कथा कहू से कथा करी अच्छा मु ठिया हाइछि तबे करो कौन कर परीक्षा परीक्षा दे पारिबु हाँ कौरव गोपाले पराटिका मोहरे पांडव देई तू पारिले जानी मु पारिबी ये जा तू कहू मत जा अरे जा तू कहू कृष्ण कहले कहले गोटे परीक्षा मात्र परीक्षा कौन ना कौरव मानक कपाल रे जदि तू कला टीका एवं पांडव मानक कपाल रे जदि विजय टीका कले रक्त तिलक दे पारि ताले मु जानिबी तू जो युद्ध करियो बोली कहूछ ए युद्धटा तू करि पारि अच्छा यही कथा दे पारि आपण साइड होंदु एठी देखंतु आमर यही पालार समस्त भाग गुड़िक आपन को किपरि लागुची ताहा आमर यही कमेंट बॉक्स माध्यम निश्चित जणाइबे जदि आमर यही कार्यक्रमटी आपन को भल लागुथाय तेबे आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा पे भूलिबे नै। रहूची नमस्कार।